I need backup! First Doom. Double takedown. Quick EP conversion for everybody! First Doom. प्लेयर मारला भाई 1v2 सीजन राइटर बाबू 1v2 पके दीज भाई 1v2 Restored EP for everybody! आईडी खोलु खोलु मोर ओड सांगड रिक्वेस्ट पसला बेला आशा कस्टम खेला जावे सिकुटे मत बाहर दिन मारी को लागि 1v2 संभाली आशा दी जण चलो मोर ओड सांगड गुमी चली गेली कस्टम खेलिया पाए देखा जाओ आज मैच कस्टम बड़ी बड़ी प्लेयर तो मार दो First Doom. Restored EP for everybody! जेमिति कि भाई मु टिके रही जाई छी मोर सांग को दे दी छी लड़िया टिके छाड़ दे भाई खेलर मजा न भाई
First doom. Double takedown. Weapon in hand. First doom. Resources here.
I need backup! First doom. Double takedown. ଯେମିତି କି ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛୁ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଡ଼ସଟ୍ ଉପରେ ହେଡ଼ସଟ୍ ଲାଗିଲା। ସେମିତି ଖେଳରେ ହାର ଜିତ୍ ଥାଏ ଭାଇ, ହାର ଜିତ୍ ଥାଏ। ଖରାପ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।